Hari ini aku bacakan manakib Tuan Syekh Saman. Jadi sini lahir pada tahun 1132 Hijriah di Madinatul Rasul dari keturunan Rasulullah yang mulia jalur Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Allah masih malai. Sayyidi Syekh Saman radhiyallahu anhu kasih sayang kepada orang-orang yang talibul ilmi nang kaya ulun. Amin. Talibul ilmi artinya Tuhan Penuntut mencari ilmu, dan kepada orang yang soleh, dan kepada orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka berkhidmat kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah daripada orang yang alim, dan orang yang soleh daripada orang awam dan awas. Jadi sidin toh kayak mukhadam, kayak nang membalikkan sandal urang kayak ya macam-macam khidmat lawan orang nih. Yang paling bagus nih berkhidmat lawan guru bang. Itu tabiat Sayyidi Syekh Saman selagi kecil hingga pada had mursyidnya adalah beliau sangat memuliakan kedua orang tua beliau, lagi pula mengekalkan musyahadat, wujud dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani hawa nafsu beliau hingga daripada yang halal sekalipun, dan beri bantal oleh orang tua beliau maka keluh kesah dan beliau seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai pada waktu sahur, beliau bangun dan membaca ratib sahur, lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Dan apabila terbit matahari maka bangkitlah beliau untuk sholat sunnah isyraq dua rakaat, dan apabila naik matahari seperempat maka bangkitlah beliau untuk sholat duha. Dan lagi beliau membanyakan puasa sunnah dan riadah, dan menjauhkan dari bersedap dari lezatnya dunia sampai daripada yang halal sekalipun. Dan adalah hal ihwal ini adalah hal keadaan beliau semasa kecil beliau, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah beliau disuruh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan untuk diberi makan makanan. Manakala selesai makan, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tak dimakan beliau, dan pergilah orang tuanya kepada guru mengaji Al-Quran semasa kecilnya untuk mengabarkan hal ihwal anaknya. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tidak syak lagi bahwa ia adalah aulia Allah, dan tidak khilaf lagi antara ulama, dan adalah Sayyidi Syekh Saman. Apabila melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah atau memakai pakaian yang dilarang oleh syariat agama Islam, maka dikatakan kepadanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwal masa kecil beliau. Itu karamah sidin. Karamah sidin nih yang bisa memberi syafaat pada 70.000 umat, juga kewaliannya yang terjadi pada periode 200 tahun sekali. Pangkat kewalian sidin Syekh Saman ini mencapai al-kutub, yakni tingkatan tertinggi dalam wali Allah atau presiden wali pada masanya. Allahu a'lam bishawab. Bacakan doanya. Aman sudah. baca doanya. Baca doa pian Al-Fatihah. Doa apa kan? Doa ada nyimpang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna Amin. nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut. Wa Amin. rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'atil maut wa Amin. hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum.